वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। आज आम पढ़ा जाऊे न्यूट्रिशन एनिमल जोटा कि हूँ चैप्टर 2 ऑफ द क्लास 7th। या पूर्व मुझे चैप्टर 1 भी पढ़े देती जो मानू बुझार अच्छी ओडिया से माने प्लेलिस्ट रू जाकि से चैप्टरटा देखिपार ठीक अच्छे। आउ जो मानू 6th क्लास दरकार साइंस से भी डिफरेंट प्लेलिस्ट अच्छी, यू कैन चेक इट आउट। Without any delay and without talking anab shanab, let's start. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. आमे आगु पढ़ी देइछे कोन चैप्टर 1 रे ना प्लांट्स माने फोटोसिंथेसिस करिक निजर फूड रेडी करि पारंती बा प्रिपेयर करि पारंती। एनिमल्स माने जेहेतु हेटेरोट्रॉप्स से माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती नाही। Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. नॉल तो आम डायरेक्टली प्लांट खाऊँ, फॉर एग्जांपल साग खाऊे है सैलेड खाऊे आउ कंचा फल पनीपरिया खाऊे। इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स माने प्लांट मानक जो माने खाती फॉर एग्जांपल कौन हेन हो गला गोट्स हो गला से मानक आम मांस हिसाब से कंज्यूम करुचे। फिश हो गला फिश माने कौन करती छोट छोट प्लांटन्स मानक खाती फाइटोप्लांक्टन्स को आम से खाऊ। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किछि एनिमल्स अच्छी जो मैंने प्लांट को भी खाती एनिमल्स को भी खाती, फॉर एग्जांपल ह्यूमन डॉग है। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आम समस्त कौन फूड दरकार कौन ग्रोथ आम बॉडी ग्रोथ कौ जगह कटिगले से जगहटा रिपेयर होगापाई आम बॉडी फंक्शन करने फंक्शन माने कौन चलवा बसवा पढ़ा जहाँ भी आम परफॉर्म करने चाहूँचे सबुपाई। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आम बॉडी को रिक्वायरमेंट कौन कौ कौ जिनस रिक्वायरमेंट दरकार, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड कौ प्रक्रिया ने आम से खाद्य खाऊे आउ से फूडटा आम बॉडी कौ काम लगुच बुझल। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. ठीक अच्छे मुझे तुमको 2 मिनिट्स टाइम दूसरी ये जो 6टा एमती खाली अच्छी यही लाइन्स तुम फिलअप कर क्लास 6 जो फूड कंपोनेंट्स विषय पढ़ी। ओके ओके तुम वीडियो पॉज करके सब मन पकाओ, अदरवाइज मुझे तुमको आंसर कहीदे तुम निजे रिकॉल कलापर ही आंसर गुड़ी देख वीडियो ठीक अच्छे। फास्ट हूँ कार्बोहाइड्रेट्स, then protein, then fat, then water, then dietary fibers and minerals। हो गला कि नहीं 6टा। यहाँ मुझे तुम क्लास 6 पूरा डिटेल पढ़े देती, तो जो मैंने भी यहाँ बुझा चाहो क्लास 6 चैप्टर्स तुम देखिपार फर्स्ट चैप्टर। ओके द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। एमती डायरेक्टली आम यूज करें कार्बोहाइड्रेट को, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। माने ये देख सी सिंपली तुमको कौन कहला डायरेक्टली तुमको जड़े गोटे बड़ चीनी गोलाटे देदेव ठीक अच्छे बहुत सारा चीनी फॉर एग्जांपल धर गुड़ गुड़ देखीच ना पूरा मोटा होगी था एत बड़टा तुमको जड़े देदेव तुम कौन डायरेक्टली खाईपर से तुम कौन कर खंड 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 कर छोट छोट पीसेस तापर तुम खाईपर। तो सेमती कार्बोहाइड्रेट हूँ गोटे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ताको आम बॉडी डायरेक्टली खाई पारे ना बा डाइजेस्ट करि पारे नाही। तो बॉडी कौन करे ताको छोट 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 सब्सटेंस रे कन्वर्ट करे बा ताको भांगे आउ तापर तार न्यूट्रिएंट्स गुड़े को बॉडी कंज्यूम करे बा अब्जॉर्व करे। से प्रोसेस केमती होची आम बॉडी ए काम करूची केमती सेटा आमे आगु को पढ़िबा। The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion। एबे मु तुमको जो कहली जे बड़ सब्सटेंस को छोट छोट सब्सटेंस रे हम बॉडी कन्वर्ट कला पुणी ताको आउरी छोट 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 सब्सटेंस रे कन्वर्ट करिवो तापरे अब्जॉर्व करिवो आम बॉडी रो जो जगह रे दरकार से जगह को से पहुंचेइवो। एही प्रोसेस को कौन कह जाए ना डाइजेशन। आमे कहूचे कि नहीं डाइजेशन ठीक रहलानी पेट बथा होची बा डाइजेशन ठीक से हेलानी माने कौन खाद्य हजम खाद्य हजम होगा को इंग्लिश रे डाइजेशन बोली कह जाए। गॉट इट। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड को प्रक्रिया रे आमे फूड खाई पारिबा अलग अलग प्रक्रिया ठीक अच्छे। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। Bees and hummingbirds suck the nectar of the plant in front of human and many other animals feed on mother's milk. Snakes like the python swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby the feed upon them। देखो एटा केते प्रकार जिनस देछि सी कहूची गोटे बॉडी जेति जेति डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हम पूरा वर्ल्ड रे जेति जेति डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अछि समस्त अलग अलग प्रकार खाद्य खांती। फर्स्ट एग्जांपल देछि कार बीज आउ हमिंग बर्ड्स देखिछ ना हमिंग बर्ड्स इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बर्ड। से कौन करे सक
ଶୋଷି ନିଏ ନେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ମିଠା ମିଠା ଫୁଲର ରସ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଶୋଷିକି, ତ ତାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଖାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନି ଅଦର ଆନିମଲ୍ସ ଫିଡ୍ ଅନ୍ ମଦର୍ସ ମିଲ୍କ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆମ ମାଆଙ୍କର କ୍ଷୀର ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଛୁ ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ଦେଖିବ କୁକୁର ପିଲା ହଉ ବିଲେଇ ପିଲା ହଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜ ମାତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ନେକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦ ପାଇଥନ୍, ଗୋଟେ ଦେଖ ସ୍ନେକ୍ସର ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି ହେଲା, କୋବ୍ରା ଅଛି, ପାଇଥନ୍ ଅଛି। ସେ ଭିତରୁ ପାଇଥନ୍ କେମିତି ଖାଏ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାପ ଏମିତି ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ସ୍ୱାଲୋ ଦ ଆନିମଲ୍ସ ଦେ ପ୍ରେ ଅପନ୍, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି, ଏବେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ନେକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ବି ମୂଷା ହଉ ହେଲା, ରାବିଟ୍ ହଉ, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ବି ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାଲୋ କରିକି ବା ଗିଳିକି ଖାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗିଳି ଦିଅନ୍ତି, ଗିଳିକି ତାଙ୍କର ବଡ଼ିର ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଉଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କହିଛି, ସମ୍ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଫିଲ୍ଟର ଟାଇନି ଫୁଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଫ୍ଲୋଟିଂ। ଯେତିକି ଏଇଟା ମନେକର ୱାଟର, ତ ୱାଟରରେ ଯେଉଁ ଟାଇନି ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ, ପାଣିରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଆନିମଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପାଣି ଉପରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଇନି ଫ୍ଲୋଟିଂ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥାଉଛି, ଝିଣ୍ଟିକା ହେଇଗଲା ହେଲା, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନିମଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଭିତରେ ରହିବା ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଦେଖ ଆକ୍ଟିଭିଟି 2.1, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଫିଡିଂ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆନିମଲ୍ସ। ଆମେ ଉପରେ ଯେତିକି ସବୁ ପଢ଼ିଲେ, ବିଜ୍ ହଉ ହେଲା, ସ୍ନେକ୍ସ ହଉ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ସ ହଉ, ଏମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଖାଆନ୍ତି, ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଫିଡିଂ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ। ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ୟୁର ଅବଜର୍ଭେସନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଗିଭନ୍ ଟେବଲ୍, ୟୁ ମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମୋଡ୍ସ ଅଫ୍ ଫିଡିଂ ଗିଭନ୍ ବିଲୋ ଦ ଟେବଲ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଏଠି ଦେଖ ଆହୁରି ସେ ବହୁତ ସାରା ଦେଇଛି ଏଠି, ସ୍ନେଲ୍ କେମିତି ଖାଏ, ଆଣ୍ଟ କେମିତି ଖାଏ, ଇଗଲ୍ କେମିତି ଖାଏ, ହମିଙ୍ଗ ବର୍ଡ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ସକ୍ କରି, ଲାଇସ୍ କ'ଣ କରେ ସକିଂ, ଲାଇସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଉକୁଣି ଆମ ବଡ଼ିରୁ, ଆମର ବଡ଼ି ନାହିଁ ଆମ ହେଡ଼୍ରୁ ବ୍ଲଡ଼ ସକ୍ କରି ଖାଏ। ମସ୍କିଉଟୋ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ବସେ ଆଉ ଆମ ବ୍ଲଡ଼କୁ ସକ୍ କରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦେଇଛି, ଆମେ କେଉଁ ମାନେ ଆମେ ନାହିଁ ସମଗ୍ର ଜୀବଜାତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଏ, ସ୍କ୍ରାପିଂ, ଚିୱିଂ, ସିଫନିଂ, କ୍ୟାପଚରିଂ, ସ୍ୱାଲୋଇଂ, ସ୍ପଞ୍ଜିଂ, ସକିଂ, ଏଇଟା ସବୁ ଭେରାଇଟି। ଏଇ ଭିତରୁ ତୁମେ କେଉଁଟା କେଉଁଥିରେ ହେବ ନିଜେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଓକେ। Starfish feeds on animals covered by hard cells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. ଏଠି ଦେଖ starfish ଗୋଟେ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କଲରଫୁଲ୍ starfish ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓସନ୍ସରେ। କମ୍ ଓସନ୍ର ଦେଖିବ କମ୍ ପାଣିରେ ଏମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ starfish ମାନେ କେମିତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି ନା କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସେଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛି ତାର କଭର, ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ କଭରଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ ତାହା କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ରେ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏମାନେ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କର ତଳ ପଟୁ ଦେଖିବ ଅଣ୍ଡର ସାଇଡ୍ ପଟୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଷ୍ଟମକକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ନ୍ତି, ତ ଆଉ ତା ଯେଉଁ ଆନିମଲଟା ବୁଲୁଥିବ ସେଇଟାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି ତା ଷ୍ଟମକ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ଆଉ ତାପରେ ପେଟଟାକୁ ପୁଣି ଆଉ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ହେଲା। ସବୁ ଆନିମଲ୍ସର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଅଛି। ସୋ ୟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅମେଜିଂ। ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇଜିଏଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। आई मीन टू से कि एटा बहुत इजी है ना, ये तुम जो देखुच जो मैंने फर्स्ट टाइम देखुच से बहुत कॉम्प्लेक्स लगी पारे, बहुत डिफिकल्ट लगी पारे, बट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड इजी फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। जमा टेंशन नबनी, मुझे तुमको फर्स्ट कौन करी कहले पूरा पैराग्राफटा पढ़ेदेवी, तापर मुझे पिक्चर साहाय्य तुमको कम्प्लीटली बुझेबी। ओके लेट्स स्टार्ट। We take in food through the mouth, digest and utilize it. The unused parts of the food are defecated. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various components. First, the buccal cavity. Second, food pipe or also called oesophagus. Third, stomach. Fourth, small intestine. Fifth, large intestine, ending in the rectum, and the sixth, the anus. Isn't it a very long path? These parts together form the alimentary canal, that is the digestive tract. The food components gradually get digested as food travels through the various components, the inner walls of the stomach and the small intestine, and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. The digestive juices convert complex substances of food into small, simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. अच्छा एतिके जो आमे भारी भरकम वर्ड गुड़ा पढ़िले आर मीनिंग कौन देख सिंपली तुम पिक्चर देखिक डर किसी ना, मुझे तुमको बहुत इजिली ये देखे दूसरी। यहाँ हूँ आम माउथ धर है आम माउथ ये गोटे एमती पाइपटे अच्छी नलीटे अच्छी जोटा आम कहवा है
এইଠୁ গला ପରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ ସେପ୍ର ଜାଗାଟା ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଆସିକି ଏଇଠି ରହିବ। ଏଇଠି ସରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟର ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ ସେପ୍ ପରେ ଏଣ୍ଡିଂରେ ଏମିତି 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 ହେଇକି ଅଛି, ଏଇ ଏଣ୍ଡିଂରୁ ଏମିତି ଏମିତି ଉପରକୁ ଯିବ, ଏମିତି ସାଇଡ଼୍କୁ ଆସିବ, ଏମିତି ସାଇଡ଼୍କୁ ଆସିବ, ଏମିତି ହେଇକି ତଳକୁ ସରିଲା। ଇଜି। ଆଉ ଥରେ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ମାଉଥ୍, ପାଇପ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପାଇପ୍, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. Easy. ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ରଫଲି କର, ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଦେଖ ସେ ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛି, ଆମେ ଫୁଡ୍ କେମିତି ଖାଉଛେ ନା ମାଉଥ୍ ଦ୍ୱାରା ଖାଉଛେ ହେଲା। ମାଉଥ୍ରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରୁଛେ କେମିତି ନା ଫୁଡ୍ ପାସେସ୍ ଥ୍ରୁ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କ୍ୟାନେଲ୍। ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କ୍ୟାନେଲ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେମିତି ଏଇଟା ମାଉଥ୍ କହିଲି, ମାଉଥ୍ ପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କ୍ୟାନେଲ୍ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ସେ କ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଫର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଫର୍ଷ୍ଟ ବିଗିନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ବକଲ୍ କ୍ୟାଭିଟି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବିଗିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନା ବକଲ୍ କ୍ୟାଭିଟି। ବକଲ୍ କ୍ୟାଭିଟି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି କିଛି ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ପାଟିକୁ ବକଲ୍ କ୍ୟାଭିଟି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏ ବକଲ୍ କ୍ୟାଭିଟି ଭିତରେ ତମର ଜିଭ, ଦାନ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଳ ବାହାରେ ସେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ବକଲ୍ କ୍ୟାଭିଟି, ପାଟି ବୋଲି କହୁ ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡସ୍ ଆଟ୍ ଦ ଏନସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏନସ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମଝିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ବକଲ୍ କ୍ୟାଭିଟି ପରେ ଓଇସୋଫାଗସ୍ ବା ଫୁଡ୍ ପାଇପ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଦେଖେଇଲି କ'ଣ ବକଲ୍ କ୍ୟାଭିଟି, ଏ ଲମ୍ବାଟା କ'ଣ ଓଇସୋଫାଗସ୍। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲଟା ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟମକ୍। ଏଇଟା ଆସିକି ଫର୍ଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠି ଜମା ରହିବ, ଷ୍ଟମକ୍ରେ। ଷ୍ଟମକ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଏ ଯେଉଁ ଏମିତି 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 ହେଇକି ତଳକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏମିତି ଉଠିବ, ପୁଣି ଏପଟୁ ଉଠିବ, ପୁଣି ତଳକୁ ଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିଲା, ଏପଟୁ ଉଠିଲା, ଏପଟୁ ଗଲା, ଏପଟୁ ଆସିଲା, ପୁଣି ତଳକୁ ଯାଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁପଟେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯାହା ବଳକା ରହିଯାଏ କେଉଁ ପଟେ ବାହାରେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏନସ୍। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରେକ୍ଟମ୍ଟା ହେଉଛି ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ରେକ୍ଟମ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ରେକ୍ଟମ୍ ପରେ ଅଛି ଏନସ୍। ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାନାଲ ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଆ ପରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ନା, ଆ ସହିତ ଆମେ ବକଲ୍ କ୍ୟାଭିଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲାଳ ବାହାରେ ସାଲିଭରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଉ ଏ ଷ୍ଟମକ୍ର ଉପର ପାର୍ଟରେ ଅଛି ଲିଭର, ଯକୃତ, ତା ତଳେ ଅଛି କ'ଣ ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର, ଯେଉଁଠିକି ଲିଭରର ଯେଉଁ ପିତ୍ତରସ ସେ ଆସିକି ଜମା ରୁହେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇପଟେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଅଛି ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସ୍। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ବକଲ୍ କ୍ୟାଭିଟି, ଓଇସୋଫାଗସ୍ ବା ଫୁଡ୍ ପାଇପ୍, ତାପରେ ଷ୍ଟମକ୍, ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ରେକ୍ଟମ୍ ଆଉ ଆନସ୍କୁ ଯଦି ନେବା, ଇଏ ହେବ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାନେଲ୍ ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ବକଲ୍ କ୍ୟାଭିଟିରେ ଥିବା ସାଲିଭାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠୁ ଲାଳ ବାହାରେ, ଯକୃତ ବା ଲିଭର, ଆଉ ତା ତଳେ ଥିବ କ'ଣ ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର, ଆଉ ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ଥିବ ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସ୍, ଆକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯଦି ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଅଙ୍ଗକୁ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଦେଖ ଫର୍ଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି ଦ ମାଉଥ୍ ଆଣ୍ଡ ବକଲ୍ କ୍ୟାଭିଟି। ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ବଡି ଥ୍ରୁ ଦ ମାଉଥ୍। ଆମେ ଫୁଡ୍କୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଖାଉ, ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଖାଉ। ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ଟୁ ଦ ବଡି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ଖାଇବା ଫୁଡ୍କୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବକଲ୍ କ୍ୟାଭିଟି, ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଓଇସୋଫାଗସ୍, ଷ୍ଟମକ୍, ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ରେକ୍ଟମ୍, ଆନସ୍। ବହୁତ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା କହିଦେଇଛି। ତ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ପ୍ରୋସେସ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ମନେ ରଖିବ ପ୍ରୋସେସ୍ 5ଟା ନା 6ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିବ, ଇଣ୍ଡେକ୍ସନ୍, ଡାଇଜେସନ୍, ଆସିମିଲେସନ୍ ହେଲା। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଖାଇବାଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ଇନ୍ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ ହେବା ବଡିକୁ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. mechanically ମାନେ ଆମେ ନିଜେ, ଏଇ ଦେଖ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଚୋବେଇକି ତାକୁ ଆମେ ବଡ଼ ଜିନିଷଟେ ଖାଉ, ପରଟା ବା ରୁଟି ବା ଭାତ ଖାଉଛୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଛୋଟ 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 ଚୋବେଇକି ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ପରିଣତ କରୁଛୁ। ଇଚ୍ ଟୁଥ୍ ଇଜ୍ ରୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ ସକେଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଚୋବଉଛୁ, ସେ ଦାନ୍ତ ଦେଖିବ ମାଢ଼ି ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ଟ। ସେ ମାଢ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ସକେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗମ୍ସ। ଦାନ୍ତ ବି ତ, ଦାନ୍ତ ତ ଉପଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତା ନା, ଯଦି କେଉଁଥିରେ ସେ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ନଥାନ୍ତା, ତ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଗାରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି। Our teeth vary in appearance. ଦେଖିବାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା, perform different function. ଏଇ 4ଟା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି, ବାକି ଏଇ 2ଟା 3ଟା ଦାନ୍ତ, ପୁଣି ଏଇ 2ଟା 3ଟା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି। Accordingly they are given different names. ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାଁ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଇଛି, ମିଲ୍କ ଟିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍। ତ ଆମର ଟିଥ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନା, ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ 2 ପ୍ରକାର ଟିଥ୍ ଦେଖିଥାଉ। ଡୁ ୟୁ ରିମେମ୍ବର ଆବାଉଟ୍ ଫଲିଂ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଟିଥ୍ ସମ୍ ଇୟର୍ସ ଏଗୋ? ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟିଥ୍ ଗ୍ରୋଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନଫାନ୍ସି and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed milk teeth. The second set that replaces them are permanent teeth. The permanent teeth may last throughout the life or fall off during old age or due to some dental disease. ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଉଠିଥାଏ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନ୍ତ ଉଠିଥାଏ, ଦେଖିବ ଲାଷ୍ଟ ଦାନ୍ତଟା ଉଠି ନଥିବ ପିଲାବେଳେ। ତମେ ତ ଜାଣିନଥିବ, ତମେ ମମିଙ୍କୁ ପଚାରିବ କି ବା ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବ
ହେଲା କିମ୍ବା ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଅଜାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତୁମର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନ୍ତ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ତୁମେ ପୁରା ଦାନ୍ତ ଖାଲି ହେଇଗଲା, ତୁମର ପୁରା 32 ସେଟ୍ ଖାଲି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଦାନ୍ତ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଉଠେ ସେଇ ଆଉ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତ ଯଦି ତୁମର କେଉଁଟେ ବାଜିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦାନ୍ତ ତ ସରିଗଲା କଥା ହେଲା, ଆଉ ନହେଲେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ତୁମ ଦାନ୍ତ ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ, ତ ସେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ହେଉଛି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ କିମ୍ବା ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦାନ୍ତ ଭଲସେ ବ୍ରଶ କରିବ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଖାଇବ। अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ देखो आम जो कहले फंक्शन हिसाब से टीथ रो डिफरेंट डिफरेंट ना अच्छी फर्स्ट ये देखो 1 2 3 4 आग चारिटा दांत तुम छुईकी देखो निजर आग चारिटा दांत को आम कहवा इनसीजर फर्स्ट आग चारिटा दांत को इनसीजर तले 16टा दांत तले 16टा दांत ऊपर थाए हालांकि पूरा 16 न थाए कारण 25 एज पर आउ 4टी दांत उठे तापर देखो एक एक ऊपर दीटा माने तले भी दीटा है ये दांत को कहवा कैनाइन पुणी दीटा एपटे दीटा आपको कहवा कौन प्री मोलार तापर 1 2 3 1 2 3 ताको कहवा मोलार आउ मन रखी तो ऊपर जी तले से ये चारिटा तले माने 4टा ऊपर ये दीटा तले माने दीटा ऊपर ताले 4 4 8 2 2 4 ये दांत दीटा 4 ताले 4 4 8 पुणी एटा 3टा एटा 3टा ऊपर 6 माने तले भी 6 टोटल 12टा तो ये लास्ट दांतटा कौन हुए ना 25 तुम एज 25 रु 30 भितर ये दांतटी उठे पिला बेले से दांत उठेनी एक्टिविटी 2.2 वॉश योर हैंड्स लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ यूज योर इंडेक्स फिंगर इंडेक्स माने कौन तुम जो एमती 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 आंगुठी अच्छी भितर इंडेक्स फिंगर देख तुम जो मोटका आंगुठीटा सब छोटा मोटकाटा पाख आंगुठी को आम इंडेक्स फिंगर कहवा फिंगर भी ना अच्छी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड तुम केतटा दांत गणी पार्छ टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट एप्पल नियो किंबा ब्रेड नियो आउ ताको खाओ विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग धीरे धीरे देख कौ दांत को तुम चोबेवा यूज करुच कौ दांत को तुम से छिंडेवा यूज करुच कौ दांत को पाकुड़ा यूज करुच है विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग ऑल्सो फाइंड आउट द वन्स दैट आर यूज फॉर चिविंग एंड ग्राइंडिंग ये देख लयर ज माने पाटीर ऊपर तल है यहाँ हूँ ज यहाँ भी ज तो तुम ये लिख तुम चोबेला बेले कौ कौ दांत यूज कल आवर माउथ हाज सालिवरी ग्लांड्स विच सिक्रेट सलाइवा मु तुमको कौन कही बक्कल क्याविटी बा पाटी रे एमती किछि ग्लांड्स अच्छी जो माने कि लाल आम देखिए सब पाटे लाल थाए लाल आसे कौटू ना छोट छोट पाटी भितर एमती साइड साइड रे छोट छोट एमती लाल ग्रंथि सब थाए ग्लांड माने कौन ग्रंथि से ग्रंथि लाल बाहर डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड अच्छा सलाइवा आम फूड पाई कौन काम करे डाइजेस्ट करे ना ताको छोट छोट कणिकार भांगे ना कौन करे सेटा जानिया आम गोटे टेस्ट करवा एक्टिविटी 2.3 टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स लेबल देम ए एंड बी in test tube A put 1 teaspoon of boiled rice in test tube B keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing it or for 3 to 5 minutes अच्छा एमती तुम दीटा टेस्ट ट्यूब नेलो एटा कौन टेस्ट ट्यूब दीटा टेस्ट ट्यूब नेलो गोटे ठी खाली तुम चाउल रखिल आउ गोटे तुम चोबई चाउल रखिल बा भात है 3 ରୁ 4 मिलीलीटर ऑफ वाटर दीटा जगह ऐड करिवो नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आमे कार्बोहाइड्रेट जानिबा पाई कौन यूज करथिले आयोडीन सॉल्यूशन जदि को कलर हेले आमे जानिबा सेटे कार्बोहाइड्रेट्स अछि बोली ब्लू ब्लैक राइट इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व व्हाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स discuss the result with your classmates and your teacher the saliva breaks down the starch into sugars आमे दो स्टार्च बा कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाऊ ताकू शुगर बा कॉम्प्लेक्स रु सिंपलर फॉर्म रे कन्वर्ट करिवारे सलाइवा बा लाळ हेल्प करे बक्कल कैविटी आमे फास्ट को विषय पढ़ले टीथ विषय पढ़ले तापर एबे आमे सलाइवा विषय पढ़ले एबे आमे पढ़िबा फ्लेशी मस्क्यूलर टंग जीभ हैला The tongue is a fleshy, muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. जीभ आम जीभ कौन फ्लेशी मस्क्यूलर मांसलिया है एटा गोटे मांस कौटे लगी ना फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी जो एंड हुए जीभ देखिए आम आगपट एमती देखा जाए यहाँ मन आम पाटी खोलुचे तो जीभ एमती एंड ये जाकि लगी देखा तुमको तंटी रे जाकि लगी जगहटा है देखा इट इज फ्री एट द फ्रंट आगपटे आम कौन कथा कहला जीभ देख जीभ पूरा बुले पार्छ निज जीभ बुलेकी देख हाँ जीभ पूरा बुलूचे कि नहीं बट एंडिंग रे से जो जगह जाकि बक्कल कैविटी लगी कौन से जगह मुवेबल नो जीभ सामना पटू सब डायरेक्शन बुलेकी देख ऊपर बुलूची तले साइड रे दांत को टच कर पारुची
या सब कर नहीं। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? अच्छा तुम जीभर काम कौन जान कि केवल एमती बुलेबा ना कि भी। वी यूज आर टंग फॉर टॉकिंग आम कथा कहला बेले अच्छा जीभ को एमती हाथ में धरिकी रख आ कथा कहल देखा होनी ना। जीभ को जदि आम कौन स्टेबल करदे तो आम कथा कहीपरानी तो जीभ कथा कहबार हेल्प करे। ता छड़ा बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विथ द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वालोइंग फूड। आम जिते खाद्य खाइबा ताकू ढोकिबार हेल्प करे। तंटी जदि सुखिला रही ताहले आम खाद्य को ढोकी पारिबा नहीं तो पूरा पाटी नहीं तंटी को ओदा किए रखे सालाइवा वा लाड़। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। जीभ नथिले कौन तुम खाइबाटा मिठा ना राग ना खटा किसी जापर कि ना। तो कौन कौन कम जीभ आसला चारिटा कम हो जीभर। तो तुम क्वेश्चन आसपारे जीभर कौन तुम लिखिपार। इट हैज टेस्ट बर्ड्स जीभर एमती कौन था ना एमती एमती टेस्ट बर्ड देख तुम जीभ को पूरा एलाबोरेट करके मिरर देख छोट 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 एमती फुका 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 जिनस अच्छी ताकू कहवा आम टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। ये टेस्ट बर्ड माने ही डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड खटा ना मिठा ना राग लुणा लुणी एमाने कहती केमती कहती। We can find out the position of test buds by the following activity. Activity 2.4 prepare a separate sample each of तमें सब सेपरेट सेपरेट अलग अलग सैंपल प्रिपेयर करिवो कौन फास्ट होची शुगर सॉल्यूशन केमती करिवो ना चीनी पानी बनैबो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन लूण पानी बनैबो लेमन जूस लेंबू पानी बनैबो जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीफ निम्ब पत्र को तमें कुटिकी तार चिपुड़ी तार रस काढ़िबो आउ बिटर गॉड कलरार रस तमें काढ़िबो। Blindfold one of your classmates and ask her or him to take out the tongue and keep it in straight and flat position. तुम सांग को कुह कि तुम घर जहाँ को भी तुम कहीपर जीभ पूरा स्ट्रेट कर सीधा कर रख मम्मी सीधा रख ना सांग सीधा रख तापर कौन कर use a clean toothpick to pour the above samples one by one on different areas of the tongue as shown in the figure 2.6. Use a new toothpick for each sample. Ask the classmate which areas of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substances. এইটি দেখো সে পিকচরଟେ ଦେଇଛି ଟଙ୍ଗର ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ଡଟ୍ 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 ଦେଇଛି ତମ ଜିଭରେ ଦେଖ ଡଟ୍ 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 ପୁରା ଜିଭରେ ଅଛି ସାମ୍ନା ପଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭିତର ପଟୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ନା ହେଲା। ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ତମେ ଏଇ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟଚ୍ କରିକି ଦେଖେଇବ ଲେମନ୍ ବି ସୁଗର ବି ସଲ୍ଟ ବି ଆଉ ବିଟର ଗଡ୍ ବି ଦେଖିବ ଏଇଠି କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ତାକୁ କେବଳ ସୁଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ କେବଳ ସୁଗରର ଟେଷ୍ଟ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଆଉ କେଉଁଥିର ଟେଷ୍ଟ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ତାର ଏଇ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବ এই দুই সাইড সে কোণ করে কেবল সল্টর টেস্ট জাঁপার এই দুই সাইড সে কেবল লেমন বা খটা জিনিসটা জাঁপার আর যে এন্ডিংটা পিতা টেস্টটা কেবল এ ভিতর পটটা জাঁপার এই সামনা পট জীব পিতার টেস্ট জাঁপার না তুমি নিজে ট্রাই করি দেখ। তো সুইট সাওর সল্টি एंड बिटर एक्चुअली ये दुटा भितर मुझे कन्फ्यूज अच्छी सावर एंड सल्टी तुम टेस्ट करके देखिए अदरवाइज यू कैन गूगल इट। देख तुम गोटे बढ़िया जिनस लिखाई इंपोर्टेंट फैक्ट फॉर यू स्वीट्स एंड टूथ डिके मिठा एवं दांत खराब होगा। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। आम पाटे सेमती भी बैक्टीरिया था कि आमको सडनली हार्म करती ना। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. जदि आम डेली दांत सफा न करवा ताहले खराब बैक्टीरिया जन्म होबार लगे। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. जो आम जदि ब्रश न करवा दांतर किछि किछि फूड लगी जाइथिबो सेटा को पचेवा खराब बैक्टेरिया माने आसीबे आ किछि किछि एसिड बा खराब जिनस अम्ल जाक छाड़िबे। अम्ल कौन करे आम दांत को खराब करे। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। एसिड कौन करिवो अम्ल कौन करिवो दांत को खराब करिवो सेटा को आम टूथ डिके कहबा। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम जदि ठीक टाइम रे ट्रीट न होला इट कॉजेस सीवियर टूथैक दांत बथा दांत पेन हबो इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस दांत काढ़ा को पड़े अधिक पेन हम ना दांत उपड़े काढ़ा पड़ो से चॉकलेट स्वीट्स सॉफ्ट ड्रिंक्स माने कौन माजा फ्रूटी जोटा को जोटा पीले आम झिलमिल जाऊे स्प्राइट थम्सअप एटा पीले झिलमिल लगुच से हार्ड ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक कौन माजा जो कि कौन मीठा जिन अधिक थाए से सॉफ्ट ड्रिंक्स कहवा एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातून and dental floss. A special floss, dental floss कौन जीभकुरा at least twice a day and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. जहाँ ताहा पाटी रे हाथ मारिबो नाही कोउ जिनस डायरेक्टली पाटी रे मारिबो नाही बाहर बुलिके आसिले हाथ धोइबो पाटी धोइबो आउ जहाँ भी तुम खाऊछ खाई सारा परे पाटी कुळ पोछा करिवो।
ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ବ୍ରସ୍ କରିବ ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବ୍ରସ୍ କରିବ। ଦେନ୍ ତୁମ ଦାନ୍ତ ପାଟିକୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation. ଦେଖିବ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଉଥିବ ନହେଲେ ଖାଇଲା ବେଳେ କଥା କହିବ କିମ୍ବା ହସିଦେଲେ ତୁମର ତଣ୍ଟିରେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଅଟକିଯାଏ। ତୁମେ ହିକପ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ହିଚକି ମାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଏମିତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଦିସ୍ ହାପେନ୍ସ ୱେନ୍ ଫୁଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଏଣ୍ଟର ଦ ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍। ଆମକୁ ହିକପ୍ସ କେତେବେଳେ ହୁଏ ବା ଅଟକିଲା ଭଳିଆ କେବେ ଲାଗେ ନା ଫୁଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଅଟକିଯାଏ। ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବି ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବକଲ୍ କ୍ୟାଭିଟି ପରେ ଯେଉଁ ଏମିତି ତଳକୁ ଆସିଛି ସେଇଠି ଦୁଇଟା ପାଇପ୍ ଅଛି। ଆଗରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍। ଏଇ ଆଗପଟ ପାଇପ୍ଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଛି ହେଲା ଫୁଡ୍ ପାଇପ୍ ଷ୍ଟମକ୍ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଲାର୍ଜ ଏମିତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଫୁଡ୍ ପାଇପ୍ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଖାଇବା ପେଟକୁ ଯାଏ। ଆଉ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉ କେଉଁଠୁ ଲଙ୍ଗସ୍ ପାଖକୁ। ତ ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ପଢ଼ିବା ଏଥିରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବା ଖାଦ୍ୟଟା ଫୁଡ୍ ପାଇପ୍ରେ ନ ଯାଇକି ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଏ। ଆଉ ଏ ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ରେ ପଶିଲେ ୱିଣ୍ଡ କହିବ ନା 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 ତୁ ମୋର ନାହିଁ ତୁ ଆଉ କାହାର କହିକି ତାକୁ ସେ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଠେଲି ଦିଏ। The wind pipe carries air from the nostrils to the lungs ହେଲା। It runs adjacent to the food pipe. Adjacent ମାନେ ତା ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ରେ ସେ ଥାଏ। But inside the throat ମାନେ ତଣ୍ଟି air and food share a common passage. ଏଇ ପାଟିରୁ ଖାଇଲା ପରେ ତଣ୍ଟିରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତା କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ଦେନ୍ ହାଉ ଇଜ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଣ୍ଟରିଂ ଦ ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍। ତାହେଲେ ୱିଣ୍ଡ ଆଉ ଫୁଡ୍ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯିଏକି ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛି ଖାଇବାକୁ କହୁଛି ତୋତେ ଏପଟେ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ପବନକୁ କହୁଛି ତୋତେ ଏପଟେ ଯିବାର ଅଛି। ସିଏ କିଏ? During the act of the swallowing, a flap-like valve. One more important question. Flap-like valve. Valve ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଖ ଏମିତି ଦୁଇଟା ପାଇପ୍ ଥିବ। ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପତଳା ମାଂସଟେ ଥିବ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ସିଏ ଏପଟେ ହେଇଯାଉଥିବ ମାନେ ଏ ଏରିଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିବ ଏପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯିବାକୁ ଦେଉଥିବ। ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳେ ସିଏ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସୁଥିବ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିବ ପବନ ଏପଟେ ଯାଉଥିବ ହେଲା। ଏଇ କାମ ହେଉଛି ଏଇ flap-like valve ର। If by chance food particles enter the windpipe, जदि भूल से windpipe रे खाद्य पशिगला we feel choked, get hiccups or cough. But don't worry, से windpipe देखि खाद्य भीतर को जीव ही नहीं, से बाहर को काढ़ी दबो. Because body is more smarter than us, right? Yes, it is. अच्छा एटू तापर स्टार्ट होची देखो द फूड फाइव और ऑइसोफेगस आपर बहुत लॉन्ग चैप्टर अच्छी ऑइसोफेगस पढ़ा है। तापर आम देख स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम बहुत किसी अच्छी यहाँ मुझे तुमको पार्ट 2 रे कहबी कारण लॉन्ग चैप्टर हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जो मन को दरकार अच्छे शेयर करा तुमको जब वीडियो भल लगी डू हिट लाइक।